ama fo da temenai ibo yoro kala فهل ينظرون munu be arabu kan fana me o ba me فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة ay kana sigala be bali kana فقد جاء عشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم kama kani kuma ne yake ne dai afamna bon ni atamashen bangera ka ban tamashen jume de do amma ko be tamashen de la ani jonde be tamashen ke puisque yem fe fana apora ko dien wuli la ko do be ke maubina dina kele maubina nabi isa ka dina kele maubina kamsa ka dina maubina muhammad ka dina kele mais afora ye mo kele de do wa kafiri de do wa asebene ba atenga kafiri wa nye kele ndoro de bala wa abi sukunu abi kabako ke o fora ye o ye ala kera nyinga fos ala labana ka fo bon d'accord ko imbe bangira ka ba tamashe munu be ni abi jen wuli wakati laban ko fo tamashe be bangira ta suratul hajj ta iba aya kilenta ambeta o tamashe nunu le leja pa kabako de ni de aya follow korona sura mugani fla suratul hajj aya follow ani aya flana amu ko temena يا أيها الناس wele mandado no kata adama deun be ako ya adama deun اتقوا ربكم anga sira ala nye ka sira outige ala nye temena إن زلزلة الساعة شيء عظيم dugukolo yere do bina balaw do bina ke ko dugukolo yere ba do bina ke ka kon wakati wuli ni nye ko jen wuli nye ko yani jen ka wuli jen ti wuli fo balaw do de ka ke ko dugukolo yere do ka ke izazu زلزلة الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها كنا سورة بكم دونكم John ya vie ko korona sura bi kono jati abe hakili to ne ayala ani kalam faye sura mun to di awma sura ni to izazul zilatul ardu zalaha abe be alquran sura bi kono to na mais abe o kuma foya suratul haji aya folo aya flana ako Muhammad Lamine aya fo adama dewe ku ka sira ala nyako ku ka sira utige ala nyako obeka wakati mun ko fo obeka ala kera nyiniga ko ne ko ngo a wakati be nana atamashe u be kera ka ba tamashe mun ba fo yira awna ka fo ko jewuli sera tamashe nu be bangira awye ka ba otawa bo o tamashe ni ako jenti wuli fo o tamashe abi ko tamashe ndo de ke yira anna ko tamashe ndo ko o mu ko du ko lo ye yere ba do be na ke yere la mun che ka jugun ko no kera matemana ye وأخرجت الأرض أثقالها ko odon ko mogo mumbe afotogodi dugukolo na ya ayera yuguba ayi boya ebe suratu non boy am anti angata haji angata verset tofo angata verset tofo kasroka naya يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت kono don ko ni sera dro de yara ni munu be simi kla ulad kono wakati sera de yara ni munu be simu be kla uladu aha وتضع كل ذات حمل حملها nim abo femelle afo chukodi muso kono mauka akera adama de akera feo fe ni kono de do ni kono bala alla jole ndo ka kono be tiem وترى الناس سكارى kebe mawo ye ko usule ndo وما هم في سكارى ke kasara usule de ولكن عذاب الله شديد munde bula ala ka bala de nana uma Allah sky ni jume
a bɛ ka kuma jumɛn de fɔ nin ye tan kɔrɔna bɛ ka an baro sira jumɛn fɛ nin ye tan a ko ni taamasiyɛn ni diɲɛ laban n'a surunyana a b'a ye musow tɛ sin di u denw ma bilen biberon de bɛ yen wagati ka kalan o tɛ sigi musow bɛ sen kan cɛw bɛ sen kan bɛɛ ko k'u b'a kɔrɔ o tɛ foyi sɔrɔ fana don o don o bɛ kabana gana o bɛ wuli ka sɔrɔ dugu yɛrɛ ma jɛ ala ko k'a ye tileganfɛla de d'a ma walasa an ka taa an ka hajiw ɲini mɛ olu bɛ wuli depuis sufɛ jɔnw bɛ wuli depuis sufɛ musow yɛrɛ de bɛ wuli depuis sufɛ u bɛ yaala la mun de bɛ k'o kɛ dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ la dugukolo kalayara wagati ma nɔgɔn bilen a ko k'u bɛ kɔnɔ tiɲɛ ayi ko kɔni o taa n'i yɛrɛ ye bi n'i y'a ye musow bɛ mun bila ɲɛgɛn kɔnɔ karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ u b'a ta dɔrɔn u b'a tiɲɛ u b'a ta dɔrɔn u b'a kɛ naji ye o yɛrɛ ko ten an b'u ka terime kalama koyi o bɛ bɔ a kalama kalo kelen kalo fila dɔrɔn o b'a yɛlɛ mun de kosɔn o bɛ k'a yɛlɛ wagati ka gɛlɛn taamasiyɛnw de bɛ ka fɔ aw ye ko aw bɛna adamadenw ye quoi k'i b'a fɔ bɛɛ suulen don ko k'a sɔrɔ u ma dɔlɔ min dɛ suulen tɛ dɛ a bɛ kɛ aw kɔnɔ adamadenw suulen don mɛ o suulen tɛ ala ka ɲaŋata de bɛ adamadenw kɔ karamɔgɔkɛ duguw sigilen don san kɛmɛ kɛmɛ dugu bɛ ci quoi den tɛ fa ka kibaruya ɲininka fa tɛ den ka kibaruya ɲininka muso tɛ cɛ kibaruya ɲininka cɛ tɛ muso kibaruya ɲininka dugu bɛ bali ka ci bɛɛ bɛ taa kunfɛ k'o taamasiyɛn ko aw m'a ye o taamasiyɛn bangelen don mɛ o dugukolo yɛrɛ yɛrɛ nin jɔn de b'o kɛ aw hakili ko an jɔlen don dugukolo bɛ bali ka ko dɔ la ayi balaw jɛnsɛnli adamadenw bɛ jɛnsɛn quoi o de ye yɛrɛ yɛrɛli ye dugu bɛ sauter dugu minnu sigilen bɛ san kɛmɛ kɛmɛ san ba a bɛ sauter dugu bɛ sauter adamadenw bɛ jɛnsɛn maa si tɛ maa si ka kibaruya ɲininka bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ de ɲini mɛ o dugukolo yɛrɛ yɛrɛ balaw ba nin jɔn de b'o lase bani adama ma jɔn yɛrɛ de b'o lase bani adama ma masiw dajali de bɛ o kɛ adamaden na masiw dajali yɛrɛ u bɛ aw cɛ la dɛ u bɛ an cɛ la o yɛrɛ ko k'u bɛ ko in kɔnɔna na mɛ jɔn de don t'ale ni hali sisan an bɛna faranfasiya di a bɛna o ye k'u dɔn cogoya la ko n'aw y'u ye dɔrɔn a b'u dɔn a kana kɔrɔtɔ dɛ masiw dajali o dajali mun bɛ an cɛ la an b'a bɛɛ yira mɔgɔw la ala de ko k'u bɛ an cɛ la u bɛ yen k'a bɛ u bange fana jɔnw de don ale ala yɛrɛ bɛ u da kɛnɛ kan walasa an k'u ye k'u bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ jɔn de bɛ dugukolo nin yɛrɛ yɛrɛ mun de bɛ dugukolo nin yɛrɛ yɛrɛ sababu jumɛn de don iza sulzilatul ardu zilzalaha dugukolo yɛrɛ yɛrɛ an bɛ taa o sura yɛrɛ ta sisan an bɛ taa aya fɔlɔ ta kuranɛ sura 99 an bɛ an hakili to 99 in na la secousse iza zulzilatil ardu zilzalaha ni dugukolo yɛrɛ cogo la mun cɛ ka jugu aya fila wa akrajatil ardu athqalaha ko o tuma de ko i b'a ye dugukolo bɛ a yɛrɛ ka doni fɔɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ la doni mun bɛ a yɛrɛ kɔnɔna na dugukolo doni mun bɛ a yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ o doni fɔɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ la doni jumɛn de jumɛn de bɛ yen a bɛ dugu jukɔrɔ han lɔr sanu jama uranium bauxite charbon gaz bétanol phosphate karamɔgɔkɛ kabako de ye nin ye dɛ ko bɔn aw ɲɛ bɛ nin na dɛ nin bɛ dugu jukɔrɔ de dugukolo quand la terre tremblera
d'un violent tremblement. Ah oui. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Akadoni. Attendez. Et que l'homme dira. Ko tuma. Aya sabana ambe otede. وقال الإنسان ما لها Ko adama dembina yere nyiniga otuma. Ko otuma na munde be. Ma bi na yere nyiniga kamana gafe mumbe. O de yere le imaye. Munde baby. C'est-à-dire que wakati ka gelen ko. Mu yere de be aussi. Ibi yere nyiniga ka soro la solution ita do munde do. Bi afora koko bi kanga bo le 10 janvier wala ça ko France kata mumbe kolu banana kele la mais utado munde kera ko président ko ni oyema de Massa Ibrahim Boubacar Keita akoko France ministre G5 kulu di wele kana wala sa ko andeme akana o kele jamana de ko ay ko may ale yere ta do mumbe jamana de fana ta do munde be mais ko tamasen do fleni ka di awma ko ni dugu kolo ya akono fe on fono ni damine dron ki kana sigala dugu kolo ti suma blem dugu kolo bina yere chugo yala mun che ka jugunko ni ne be wele latiga o munu comme o ala kira nyiniga ka nyiniga ala ye kuma fo ka sigi ko nunu de be wele latiga o munu te yelama ko abe suratul isra kono suratani wolumla aya bidru ani aya shegi ne te wuli de dugu kolo kana yere wa ayi dugu kolo bina yere sabo ala ya fo ka blako do to bank ka fo dugu kolo ka suma akana o do kedu ala ka mali suma ala obeke ala ka mali suma ambe o do ke ala be se ko do mene parce que aye boda do di amana ya ketendro ka be ban ko dugu kolo be sabate ambolo yankoni mais dugu kolo ka suma je kono ki kana o do te mene hal niya ala kana faka misalila ala kana faka o do te mene ala kana jenguli o do te mene ala ka janama ko boama aba ambe do aljana kono ato do mene ona nyugona bo ni fana ye latiga de ala ye muni foka bla abena keko mais John ne bo oke masiu dajali de bo oke John ne bo oke antichrist bo oke antichrist John ye nabi Isa ka dina kele nyogo de do me obe aka dina kono nana dajali e John ye Muhammad Lamin ka dina kele nyogo de do me abi obe nabi Muhammad Lamin ka dina yere de kono ko atum fora ye mo ko kelende do mais ko mo ko kelente mo ko tamande do o ka tamase jume tale ni ambina o ka tamase fo tuko yala o ka don ako bani adama bina ayere nyiniga ko yala mu yere de be ko otuma aya nani ay munde fo yawma idhin tuhaddisu akbaraha dugu kolo bina wahyu soro ayere ba ayere ka kibara di dugukolo ba yera ka kibara di cogodi abo famu cogodi ko dugukolo yera be na kuma o ta dugukolo be kuma de ha dugukolo aya ka doni dugo yoro aba fo dugukolo doni be yoro aka doni be yoro aba ka doni yira mogola o de koso ayi nabi Ibrahima kaba ko jira nabi Ibrahima la abe alquran sura joli abe alquran sura wora aya bi wolo la ni duru ayo kaba ko kelen jira Muhammad Lamin na quran sura bi saba ani quran sura bi duru ni sa saba aya folo katabla aya ta ani shegi ni najimi ko akoko anye sangolo kono fen jira Muhammad Lamin ani nabi Ibrahima la ansoro la ka duguma ko fen fana jira nabi Ibrahima la mais ay dugu ju ko fen ye chogodi ni dabali jume o dabali de be adama den bolo mais o dabali be John de bolo o dabali be dajal de bolo appareil ba bolo appareil abi yalna du ko lo sanfé appareil nu be se rodo la abi kasi aba fo ko don do be du ko lo ya era ko fo du ko lo ti se ka era dogo aba fo ko mbiya
b'a fɔ ko cɔ an ye doni dɔ ye o bɛ taamasiyɛn bila ye a bɛ yaala ka taa ka yanfan na u bɛ yaala dugukolo sanfɛ dɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ fɔ ko Masihi Dajali bɛ se fan bɛɛ wa fan bɛɛ n'a sera yɔrɔ min na dugukolo b'a yɛrɛ ka kibaruya fɔ dugukolo b'a yɛrɛ yira a la dugukolo de bɛ kuma o de tɛ wa hein Ce jour-là, elle contestera son histoire. dugukolo b'a yɛrɛ ka kibaruya fɔ et puis n'a u sera yɔrɔ yɔrɔ dabali b'u fɛ dugukolo ni sigi cogo dugukolo yɛrɛ b'a yɛrɛ ka kibaruya fɔ on appelle ça les fouilles archéologiques Effectivement. u bɛ taa maakɔrɔw dɔw ka u ka fɛn sentɔ la dugukolo fɔnɔtɔ la a yɛrɛ b'a ka kibaruya fɔ dugukolo tuma ne min na a b'a yɛrɛ fɔnɔ ni u bɛ dingɛ ninnu sen ka taa dugu jukɔrɔ dɔnniw ta u bɛ taa bɛn bani adamaw ka kungolow ni fɛn kɔrɔ dɔw la u b'a labɔ minɛn kɔrɔ u bɛ taa bila u ka appareil la a b'a fɔ ko jama dugu dɔw tun bɛ yan ɲinan y'a a san ba caman ye nin civilisation tun bɛ yan a b'a bɛɛ ɲɛfɔ Hali ni cɛ ni muso don a b'a fɔ. hali ni cɛ de don a b'a fɔ Masi m'a yira. hali kɔsa in na Tchad Jamena capitale kɔnɔna na yɔrɔ dɔ o tun bɛ ka fouille kɛ u taara bɛn ni yɔrɔ dɔ la mɔgɔkɔrɔw ka yɔrɔ u y'u ka kibaruya fɔ ahan hali u sara fɛnw fɔ u y'a bɛɛ fɔ Effectivement, b'a bɛɛ fɔ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. mais jɔn de bɛ ka nin jɔn de ye nin bɛɛ sababu ye Masihi Dajali mais Masihi Dajali an b'a fɛ ka dɔn jɔn de don bari parce que hali sisan an ma se ka Masihi Dajali dɔn dɛ d'accord izazul zilatul ardu zilzalaha 99 an k'o ta an ka taa bila 99 Kuranɛ sura 18 suratul Kaf a 99 a ma fɔ k'olu de bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ wa izazul zilatul ardu zilzalaha dugukolo yɛrɛ yɛrɛ a ma fɔ 99 na o 99 a ye mun de fɔ ye Nous les laisserons an b'u labila ce jour-là. o don a y'a ye wagati laban ni an bɛ u labila jɔn tɛmɛ n'a ye Déferler comme les flots. u bɛ fan bɛɛ lajɛlen minɛ u bɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen minɛ o tɛ wa Oui. o yɛrɛ ma ban Les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompette et nous les rassemblerons tous. wala u bɛ t'o la diɲɛ bɛ wuli u bɛ to tiɲɛni na dugumakolo sanfɛ mais jɔnw de don k'an b'u labila an b'u labila 99 u ma labila wa n'u labilala k'u bɛ dugukolo tiɲɛ o de kosɔn a 99 a bɛ taa 99 d'i ma sura la k'a sɔrɔ k'a fɔ izazul zilatul ardu Zilzalaha. zilzalaha olu de bɛ na dugukolo yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ ninnu ye jɔnw ye Allahu Akbar. jɔnw de don Yajuju. yajuju ni majuju Gog et Magog. o donna ɲɔgɔn na tuguni o ja Masihi Dajali ye yajuju ni majuju ma pour que e k'o faamu e b'a ta aya Kuranɛ sura 18 aya 83 ka na bila 99 in na i b'a dɔn jɔnw de don a ko Mohamɛdi Lamini k'u bɛna i ɲininka Zulkarnɛni ka kibaruya kunkanko la Et il t'interroge u bɛna i ɲininka sur Zulkarnaini. Zulkarnɛni kibaruya kunkanko la Dit, Mohamɛdi a f'u ye je vais vous en citer n bɛna a ka kibaruya fɔ aw ye quelques faits mémorables. kibaruya la kibaruyabaw la Vraiment, an ye a ka fanga sabati dugumakolo sanfɛ Zulkarnɛni an ye sebaya di Zulkarnɛni ma nin ye masa dɔ ye ko ka a ka fanga sabati k'a sɔrɔ ka labilali kɛ a ye a ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a ye yɔrɔ yɔrɔ mun ta a bɛ taa se f'a dan quoi donc masakɛ in de ye tagama daminɛ Kuranɛ kɔnɔna na a bɛ k'o baro bɔ kira ye walasa parce que mɔgɔ dɔw nana a ɲininka mɔgɔ minnu tun bɛ Zulkarnɛni ka kibaruya kalama comme kira y'a wele a yɛrɛ la u b'a fɛ k'a dɔn yala tiɲɛ yɛrɛ la kira nin ye kira ye wa donc o bɛ to ka ɲiningali dɔw la ɲininkali dɔw bɛ yen o baro bɛ Tawurata kɔnɔ o baro bɛ Linjili
lijil kɔnɔna na parce que u b'a dɔn k'a fɔ ala ko inna haza la fi sufi lula sufi ibrahima wa ram sura 87 aya 18 kɔnɔntɔn donc ni ciden de don a kan ka o fɛn ninnu dɔn donc u nana ɲininka mɔgɔba dɔ ka kibaruya la mun tɔgɔ ye Zulkarnain ala ko tiɲɛ don ko Zulkarnain ka kibaruya n bɛna d'i ma i b'a fɔ u ye quoi mais n t'a bɛɛ fɔ dɛ mais n bɛna kumaba dɔ fɔ i ye quoi Zulkarnain tun kɛra masakɛ mun ka fanga sabatira dugumakolo sanfɛ ko a ye tagama daminɛ a ko k'a bɛ taa tile bɛ bin yɔrɔ min na ko fo ale ka taa ye donc a ye tagama daminɛ ka taa fo ka taa se dugukolo dan tile bɛ bin yɔrɔ min na k'a taara ye k'a fɔ tile in bɛ ka bin ji dɔ de kɔnɔ ji in bɛ ka lamaga i b'a fɔ ko n'i ye jikalan wuli fa bɛ tobi ko o ye jumɛn ye o ye ça c'est l'océan kɔgɔji de don quoi a nana se dugukolo dan yɔrɔ min na a tɔ bɛɛ ye ji ye a ɲɛ bɛ tile la hali sisan tile bɛ ka bin mais ni tile bɛ bin a bɛ ka bin ji de kɔnɔna na au fait tile de bin dugukolo de bɛ ka munumunu mais an b'a fɔ tile bin walasa a ka faamu a ko ni tile bɛ tunu a bɛ tunu tile bin yan fanfɛla la dugukolo bɛ na a yɛrɛ ko dɔn tuma min na walasa ka dibi di an ma o wagati kelen a y'o sɔrɔ dugu bɛ ka jɛ yɔrɔ dɔ la o de la i b'a dɔn k'a fɔ tile tɛ bin komi n'i sera dugukolo dan tile bin yan fan ji dɔrɔn de bɛ yen ni tile in bɛ bin a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ ka bin ji de kɔnɔ quoi le fait que ba bɛ lamaga kɔgɔji in bɛ lamagali mun kɛ a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ ka bin a kɔnɔna na mais k'a taara se yen tuma min na a taara manteau dɔ sɔrɔ yen mais tile bɛ bin yɔrɔ min na a dan ye yɔrɔ jumɛn Amérique kɔfɛ jamana tɛ yen tiɲɛ don dɛ n'i sera Amérique dan Amérique kɔfɛ ka taa tile bin yan fan na foyi tɛ yen bilen a bɛ jigin a taara se yen k'a ye manteau dɔ sɔrɔ manteau minnu de don k'u nɔgɔlen don ala y'i kanto ni Zulkarnain mɔgɔ minnu kɔni u tɛ ko ɲɛnama kɛ yan dɛ n'i bɛ u ɲagata n'i bɛ ɲumanya kɛ ka u sɛgɛrɛ fana ɲumanya kɛ k'u sɛgɛrɛ Zulkarnain y'i kanto n tigi ala a ko n bɛna u cancan dɔɔni olu la minnu bɛ ka yɛrɛkuntɔɲɔ baara kɛ ko nka cancali yɛrɛ kɔni ni an bɛɛ seginna ka taa ala yɔrɔ o de ye balawu nin ye mais nɔgɔtɔya jumɛn de o tun bɛ ka nɔgɔtɔya jumɛn de kɛ a bɛ ka kasifu de fɔ kira ye ko mun kɛra ani ko mun bɛna kɛ sabu kɔrɔna bɛ kuma ko mun bɛna kɛ a ko Amérique ni mɔgɔ nɔgɔlenw de don Américains ninnu les Indiens o tɛ ko u nɔgɔlen don mun de ye u ka nɔgɔtɔya ko sabati olu fɔlɔ de ye jamana ye dugumakolo sanfɛ mun ye homosexualité légalisée officiellement an ka farafinkɛ fɛ an dɔ de don dɛ an dɔ don o ka taamasiyɛn m'o fɔ hali sisan an bɛna dɔɔni-dɔɔni yadɔ dɔɔni-dɔɔni a bɛ ka bange jɔn de ye dajali a bɛ ka bange dɔɔni-dɔɔni a ko tumana min na nin baara nin kɛra jɔnkɛ ni a tora ye a ye a ka yɔrɔ sabati a ye séjour kɛ yɔrɔ min na a y'a ka tanti sigi yɔrɔ min na parce que a ye tanti ko kuma fɔ i ye Kuran sura 16 a ye 81 Maison Blanche jɔyɔrɔ ye cɛ ni a ye dugawu kɛ ye a tun bɛ ala bato yɔrɔ min na a ye dugawu kɛ mais ale ye dugawu kɛ ye ni masaya sira ye parce que masaya tun bɛ cɛ in na nabi ɲumanya tun b'a la parce que ala filɛ ka kuma a fɛ ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni wa k'a ka u cancan dɔɔni walima a k'u to yen a ma kɛ wa a ko ala ma ko d'accord n sɔnna donc a bɛ wahayi sɔrɔ donc nabi ɲumanya tun b'a la i n'a fɔ Dawuda tun ye masakɛ ye kira tun de don masa Suleiman tun ye masakɛ ye kira tun donc nin fana ye kira de don mais a ka masaya de ale yangara a tɔgɔ dɔnna ni masaya sira ye mais nabi ɲumanya b'a la mais a ye dugawu kɛ ye ni masaya sira de ye a ko masakɛ ni bɔra ye a y'i kun da dugukolo kun dɔ in na kɔrɔyanfan ko tile bɛ wuli yɔrɔ min na ko ale bɛ taa ye dan a taara ka taa fo ka taa ye dugukolo bɛ danna yɔrɔ min na a taara jɔ ye foyi tɛ o kɔfɛ a y'a ye tile bɛ ka wuli mais yen fana a taara manteau dɔ sɔrɔ yen
la Russie l'IRSS comme a taara sɔrɔ dabali tun t'u bolo fɛɛrɛ tun t'u bolo parce que nɛnɛba de tun bɛ yen o yɔrɔ la ale de ye golo ba golo ni surufugo saga golo ninnu a dabali ale de y'a d'u ma u k'u ka finiw kɛ o ye walasa u ka nɛnɛ minɛ n'a ye la technique ale de y'a di u ma Zulkarnain a ye séjour kɛ yen a ka séjour kɛ yɔrɔ a ye duwa kɛ yen Kremlin jɔra yen kunfɛ yɔrɔ tɛ dɛ masaya bulon jɔra yen masa bulon don a ko a ye manto minnu sɔrɔ yen a y'o to yen a y'i kun da camancɛ la a nana sɔrɔ camancɛ la belebeleba fila bɛ yen a nana manto dɔ sɔrɔ yen manto minnu ma évolué barbaru de tɛ foyi faamu o ye alimanw de ye camancɛ bon dugukolo fan tilebinyan fan ani kɔrɔyan fan n'i y'a sama ka na camancɛ la carte du monde k'a ci nord sud k'a ci ka jigin la ligne médiane a camancɛ e bɛ taa Allemagne e bɛ taa Allemagne de sɔrɔ yen a nana Allemagne a nana mɔgɔ dɔw sɔrɔ o y'u dama kasi ko Zulkarnain olu ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ ko dɔw bɛ ka na tiɲɛni kɛ olu fɛ ko Yajuju ani Majuju de don Yajuju ni Majuju o ye jɔn ye i bɛ Genèse ta n'i ye Genèse ta ta chapitre 10 aya 3 les fils de Gomer ko Gomer denw Ashkenaz Ashkenaz b'a la Rifat b'a la Etogarma b'a la les fils de Javan Zafat denw Elisha Tarsis Kittim et Dodanim verset 10 verset 3 4 Les fils de Jabal, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. Magog de Jafat fille Gomes Magog. Magog bɛ Magog de la o Chapitre 2 Magog. Chapitre Magog Badaï Zafet. Chapitre ala segin a kan Corona Genèse chapitre joli chapitre 10 aya 2 voilà chapitre 10 aya 2 aya fɔlɔ ka taa bila aya 3 la voilà aya 2nan a b'a fɔ i ye Yajuju tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye koyi Yajuju ye adamaden kelen de ye mais adamaden kelen ni jɔn den de don kira Nuhu mɔden dɔ de don Nabila Nuhu tumana min na kulu ye halakili kɛ a ka denbaya bɛ ka bugu a den tɔgɔ ye Sam a den tɔgɔ ye Sam Safat saba a denkɛ ye saba de den saba de tun b'a la o den saba o Zafati ni o ye a ka denkɛ sabanan ni Zafati ni o den o de tɔgɔ ye Magog Yajuju olu de filɛ nin ye tile binyanfan na tile kɔrɔyanfan na sa kɔrɔyanfan olu de bɛ yen mais sisan tile binyanfan jɔn de bɛ yen i bɛ taa 2 Chroniques ta 2 Chroniques chapitre 12 aya 4 Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés,
les Lévites portèrent l'arche. Tumana ni Israël ka denw bɛ nana Leviti o ye kabila dɔ de ye olu de diinɛ kalifalen don olu la olu nana ni Ala ka wakande ye. Ils transportèrent l'arche, la terre d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. An bɛ aya joli la? Aya duuru. Gogu bɛ yɔrɔ jumɛn de o la? 2 Chroniques, chapitre 5, verset 4. Aïe, mon foyer, verset 4. 1 Chronique de droit. Chapitre 4, chapitre 5, verset 4. Ah! An ye 2 chroniques de ta. An tun tɛ bi bɛɛ an tun tɛ bouger an ka bɔ yan. An ka taa 1 Chronique la. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 4. Les fils de Joël. Joël denkɛ Shemaïja, Semajan son fils. o fana den ye Gog, Gog. son fils. Voilà Gog. A ye Gog mɛn? Ahan, Gog. Gog ni ye jɔn ye? Gog est ma, mais Gog ni o ye Yakuba bɔnsɔn o ye Israël ka denw o bɔra a bɔra Israël ka denw cɛ de la. Nuhu kira Nuhu mɔdenw de don kulomasamaw. Iriba o ye jɔn ye Yakuba denkɛ fɔlɔ o den dɔ de filɛ nin ye. Kira Yakuba denkɛ 12 de tun b'a bolo. C'est ça les 12 tribus d'Israël. O a denkɛ fɔlɔ Riban o den de filɛ nin ye Gog. Donc Gog diɲɛ laban na Gog ani Magogu u ka misali u ka taamasiyɛn bɛna kɛ tiɲɛnikɛlaw taamasiyɛn bɛna kɛ nin cɛ fila tɔgɔ ye quoi. Mais mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ caman de b'u cɛ la ta Apocalypse ta. Diɲɛ wuli. An bɛ taa Linjili kɔnɔna na Apocalypse. Chapitre 20 verset 7 8. Verset 7 8 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Ni san ba fila dafara parce que 1000 bi daminɛ ni fila ye ka yɛlɛ. Satan sera relâché de sa prison. Ko Setani bɛ na bila ka bɔ a ka bon na. Setani bɛ na tiɲɛni, c'est-à-dire que tiɲɛni fɛrɛ bɛ na di Setani ma. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la Ah, a bɛ na jamana baw nɛgɛn, jamana ka seleke na diɲɛ seleke naani bɛɛ a bɛ na jamana dɔw fara ɲɔgɔn kan k'u nɛgɛn. terre. Gog et Magog. Ah, Gog et Magog. Donc Gog et Magog. Pour faire quoi? Afin de les rassembler pour la guerre. Voilà ça qu'a tienni que du ça. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ah, ou be femme belle qui ou be to la ala be balaw wuli ni balaw ni wuli la tasaba be bo sans fait ka jigi ko tasmo de be bo sans fait ka jigi o yajuju ani o majuju abe o baro de biye korna suratani shegi aya bi shegi ni saba katabla bi konontoni ko kononton tumana mina asera almani ambe senkana Zulkarnain ka boro la asera almani tumana o ko yajuju ani majuju ay yajuju ni majuju famwa Gog e américain de américain ani parce que ala flek a foko Setani be jamano de fa fara ñogon ka les alliés donc Amérique kun dié kun doyna puissance ale de ñemogo e donc mogo tara fara ale ka jamano tara fara ale ka les blocs clés bloc de l'ouest donc dugu kolo club bi yoro mina fana club boy yoro mina club boy yoro mina o dan jamana mun be yi ni puissance bala ni adugora Zulkarnain ni sira fɛ a fana wula ye o jamana ye Russie ye donc jamana dɔw taara fara a kan Chine bloc de l'eau l'est
jamana munu tara fara akan yen fɛ jamana dɔw tara fara Amérique kan yen fɛ jamana dɔw tara fara Russie kan yen fɛ bloc de l'Est bloc de l'Ouest Allahu akbar. kuma bɛ ka faamu Kosɛbɛ. ko nin jamana ni setani jamanaw de don Allahu akbar. setani de bɛna u fara ɲɔgɔn setani de nin baara nin kɛ a y'u fara ɲɔgɔn kan ko ka mun kɛ walasa ka diɲɛ ka kɛlɛ wuli diɲɛ kɔnɔ le Satan les a rassemblés uniquement pour faire la guerre donc o bɛna kɛlɛ kɛ kama kɛ kabako de nin ye dɛ tuma ne bɛna u sera Allemagne ala ye cɛba ye ladɔnniya k'a fɔ ko américains ani Russiw u bɛna kɛlɛ kɛ fo yan u bɛna Allemagne ci donc damakasi kɛra ko cɛ yi ka kogo jɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la les murs de Berlin diɲɛ taamasiyɛnw bɛɛ bangera diɲɛ wuli taamasiyɛnw bɛɛ bangera a ko ni kogo ni jɔra ko Gog ninnu tɛ pan ka taa Magog ninnu fɛ ka tiɲɛni kɛ Allemagne de l'Ouest bloc de l'Ouest américains ni a ka alliés o tɛ bɔ Allemagne de l'Ouest kɔnɔ ka taa Allemagne de l'Est la tiɲɛni na Allemagne de l'Est ni o ye Russie na nɔfɛ mɔgɔ o tɛ pan ka kogo fan dɔ in na ka taa tiɲɛni kɛ Allemagne de l'Ouest wa o tɛ kogo in fana sɔgɔ ko o la dugukolo bɛ suma a nana se yen tuma min na o ye dama kasi ko kogo jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Yajuju ani Majuju u bɛ ka tiɲɛni kɛ ko kogo jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko problème fosi t'a la ko a ye ne dɛmɛ ni mɔgɔ dɔw ye o ye mɔgɔ dɔw di a ma k'a ye kogo ni jɔ ni farakuru ani nɛgɛw ye ka zira kɛ k'a ye les murs de Berlin jɔra n'o ye k'a ye jɔli kɛ belebeleba fila ni les deux montagnes belebelebaw ye montagne ye fɛn belebele ye américains tɛ belebele ye américains ani Russiw Gog ni Magog cɛ la a ye kogo jɔ donc balawu sumana ko mais o ye tiɲɛni daminɛ fo dugukolo kun dɔ in na dɔ nin ye tiɲɛni daminɛ dugukolo kun dɔ in na o nana fo Allemagne ka ɲɔgɔn kunbɛn ka dugu ni ci mais fɛn jumɛn de ye kɛlɛ ni ban ko kogo de ye kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ la ko nka Mohamed Lamine a aya 80 ani aya 97 96 98 a ko Mohamed Lamine ni diɲɛ wuli sera ko kogo ni mina bɔ yen ni kogo ni bɔra don o don les murs de Berlin n'a bɔra don o don la réunification de l'Allemagne Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Est ni Allemagne nana kɛ Allemagne kelen don min na ka mur ni bɔ yen ko n'aw y'o ye tuma o tuma a 98e verset suratul Kahf o tɛ wa ko ni mur ni bɔra don o don ko Yajuju ni Majuju ni o bɛ labila tuguni tiɲɛni kama nu o labilara a 99 k'u bɛ yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen minɛ Allahu akbar. a 99 mais o 99 n'i y'a ta i bɛ taa bila 99 sura kɔnɔna na a bɛ bɛn dugukolo yɛrɛ mun de nɔfɛ dugu jukɔrɔfɛnw nɔfɛ Caman fana b'anw fɛ yan. mais jɔnw de don mɔgɔ ninnu ye jɔnw ye hali sisan aa kamakɛ mɔgɔ ninnu ko u bɛ tiɲɛni de kɛ dugumakolo sanfɛ u bɛ tiɲɛni kɛ mais walasa e k'u dɔn ko aw dɔw de don nka o tɛ aw fɛ Nabi Isa an ka Deutéronome ta fɔlɔ Musa ye mun de fɔ mɔgɔw ye Deutéronome 6 4 5 an k'o ta Deutéronome 6 nabi ɲuman o nabi ɲuman dugukolo sanfɛ ciden o ciden mun nana o ka kuma kɛra mun ye a y'a lamɛn dɛ écoute Deutéronome 6 4 écoute Deutéronome chapitre 6 verset 4 5 écoute ay lamɛnni kɛ Israël ay lamɛnni kɛ L'Éternel, bada ala notre Dieu, an ka ala est le seul éternel. ale kelen pewu de don
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Flanate alala. Tu aimeras l'Éternel. Amaba, verset 6. Verset 5. 5. Tu aimeras l'Éternel, Et bien, que Allah fait? ton Dieu, Et que Allah, de tout ton cœur, il douze bella. de toute ton âme, Il ni bella, et bien que Allah fait. de toute ta force. Et bien, c'est qu'on y demeure, et bien que Allah fait. Et ces commandements Ni Yamarukan, que je te donne Moumekadima Moussa, aujourd'hui seront dans ton cœur. ni kanga to yi douze kononana. Allah Ka fo bato ma fen wera tei ni ala kelen pewte ala ye kelen de ko la ilaha illallah Musa ye ni de fo uye ko ala ye kelen ala te fly de Nabi Isa ye mun de fo amita markata chapitre 12 l'évangile ko be de amena olu donc Marc Oui. chapitre 12 ayo soro Uh-huh. verset 29 katable à 32 là 29 katable à 32 Jésus répondit, Nabi Isa yi kanto uma voici le premier. fola fleniye Écoute, alame Israël, Israël iplomajo le Seigneur, itige ala notre Dieu, anga ala est l'unique Seigneur. ala kelen pewo de do La ilaha illallah. Et tu aimeras le Seigneur, ibike ala fe ton Dieu, ika ala de tout ton cœur, inni bela jelena de toute ton âme, i dusukun ani ni bela jelena de toute ta pensée, ani ibka mirina be kata e ala de kelen pewo toute ma ta force. ani ika seko ani ika damayira Voici le second. akai Oh. Kuma kelen ka suratul Safat kɔnɔ. ako Mohamed Lamine ni Nabi Isa de Nabi Isa ko ma ala ye kelen de ala ye kelen ye Mohamed ye mun de fɔ mɔgɔ ye ta Bakara tuta suratu Bakara tuta aya kɛmɛ ni aya 67 suratu Bakara tu aya kɛmɛ aya 67 Et votre divinité est une divinité unique. aw ka ala ye kelen pewu Pas de divinité à part lui. ala wɛrɛ tɛ yen ni ala kelen pewu tɛ De tout miséricorde Dieu. ala ye nɛɛma ma mun ye nɛɛma masa ye Le très miséricorde Dieu. a ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen do fana kuma bɛ ka faamu Muhamadu fana nana fɔ ko ala ye kelen pewu de ye mais yahudu ye mun de fɔ kerecɛnw ye mun de fɔ ni o ye nasaraw ye mumunidenw ye mun de fɔ minnu ko k'u bɛ ala ko la minnu ko k'u bɛ kira ko la o ko f'an ka filanan de sɔrɔ ala ye ni ala kɛra kelen ye kuranɛ sɔrɔ 95 aya 8 k'ale kelen pewu de bɛ kiiri di Voilà. diina na ale kelen de bɛ diina kiiri di ko yala dɔ wɛrɛ jɔn de bɛ yen mun bɛ kiiri di ka tɛmɛ ale ala kan komi aw dun ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun bɛ kiiri di aw ma a ye nin mɛn ko Muhamadu mɔgɔw wele ka na kumakan kelen ma kuranɛ sura 3 aya 64 aya 4 mɔgɔw wele ka na kumakan kelen ma jɛ kuma an jɛlen don kuma mun na yadɔ an jɛlen don kuma mun na sisan Tawurata kɔnɔ an y'o yaala ka na Injila kɔnɔ ka na Kuranɛ kɔnɔ ko ala ye kelen pewu de la ilaha illallah o tɛ wa ko bɔn kitabutigiw wele ka na o kumakan ma aw fana aw bɛɛ ka kafo kumakan kelen ma kuranɛ sura 3 aya 64 o kumakan ye jumɛn ye k'an ka ala kelen pewu bato k'an kana filanan sɔrɔ ala ye kɔ an kana fɛn wɛrɛ fara ale ala kan a ko k'an kana mɔgɔ dɔw ta anw cɛ la ka olu kɛ alaw ye ko dajali fana ye ala de ye dajali ko k'ale ye ala ye o tɛ wa an bɛna dajali ye dajali pour que dajali taamasiyɛn n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la i b'a dɔn nin de ye dajali ko parce que a sɛbɛnnen bɛ a ten kan ko kafiri a sɛbɛnnen t'a ten kan dɛ mais taamasiyɛn dɔ de bɛ a la ala ko k'ale voilà a bɛna o dɔn ko kuranɛ sura 3 aya 64 k'aw kana mɔgɔ dɔ ta aw cɛ la ka olu kɛ alaw ye ale ala place la k'a kana o kɛ a ye nin mɛn kangari ma da o
bon mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Muhamadu nɔfɛ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Nabi Isa nɔfɛ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Kira Musa nɔfɛ o ye mun de kɛ taa Kurani sura 9 ta i b'a aya 31 ta Cheikh i t'a kalan ye tuma kelen an bɛ a kalan ka tɛmɛ n'o tɛ wagati ka teli ni babu ka bon an bɛna nin babu bara ci tɛmɛ n'a ye itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi atene kangar kelen mun dara ko an kana mɔgɔ dɔw kɛ alaw ye ale ala place la ko yahudu olu y'u ka rabɛnw kɛ u ka ngalaw ye Nabi Isa ka mɔgɔw o fana ye Nabi Isa kɛ ala ye an fana mumini denw an y'an ka mɔgɔbaw kɛ an ka ngalaw ye ka ala to yen kangari mana kangari kelen mun dara yen fɛ ko adamadenw ye o baara kɛ ko ala wɛrɛ bɛ u bolo ala wɛrɛ nin ye jumɛn ye maabaw ye alaw ye ka fara ala yɛrɛ kan sabu n'an ka mɔgɔbaw m'a fɛ an tɛ sɔn f'an ka mɔgɔbaw de k'a fɔ tan an ka waliyu an ka dɔnnibabaw u ma mun fɔ ko aw de b'o fɔ kɔrɔna fɔli ma kɛ baara ye bi wa n'i ko k'i bɛ kɔrɔna fɔ o tɛ ko an ka maabaw y'a ye olu ka mɔgɔ fana ye ala de ye olu u ka ala ma mun fɔ e man kan tɛ ka nin kuma fɔ yahudu ko k'u bɛ Nabila Musa ka diinɛ kɔnɔ o ye Nabila Musa ka diinɛ to yen ka taa kiri wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka kiri tɔgɔ u ka kiri kitabu tɔgɔ Talmudu nasaraw y'o kɛ o ye Nabi Isa ka linjila to yen ka taa u nɔrɔ gafe wɛrɛw la o bɛ baara kɛ n'o ye muminidenw nana u fana ye Kur'anu to yen kira yɛrɛ de ko ten وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا kira yɛrɛ de ko ten ko n ka manto ye Kur'ani kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o ye mun de kɛ u fana ye u ka mɔgɔbaw de ta ka u kɛ ngala ye kiri bi di olu de fɛ lakadaru de bɛ kiri dɔn Bukari de bɛ kiri dɔn Muwata Maliki de bɛ kiri dɔn Safi ninnu de bɛ kiri dɔn nka ala yɛrɛ tɛ kiri dɔn o de don o bɛ aw de cɛ la mais u bɛ ka ala kelen de kɛlɛ u bɛ aw de cɛ la mais u tɛ fɛ ka ala yɛrɛ de ye o tɛ ala tɔgɔ fɛ n'i ko an ka to kɔrɔna kelen pewu ma o bɛ e de kɛlɛ n'u ko ko n'u a fɔra ko a ka to linjila kelen pewu ma o bɛ e kɛlɛ n'i ko ko an ka to Tawurata kelen pewu ma o bɛ e kɛlɛ mais olu ye jɔnw ye u ka taamasiyɛn ye jumɛn ye u ka taamasiyɛn ye 3 de ye saba olu ko ko ala tɛ se ka kɛ kelen ye ala ye 3 de ye o ye ala kelen pewu de ye o de bɛ ka fɔ i ye Deutéronome chapitre 6 verset 4-5 y'o fɔ i ye Marka Linjila chapitre 12 verset 29-32 y'o fɔ i ye ko ala ye kelen ye Kɔrɔna sura 2 suratu Bakaratu aya 100 aya 63 a y'a f'i ye ko ala ye kelen ye mais olu ko ala ye 3 de ye u ka taamasiyɛn ye 3 de ye mais 3 nin o b'a kɛ i n'a fɔ kelen de don 3 nin e b'a dɔn k'a fɔ 3 nin a kan bɛ olu de ma cogo di taa Kur'anu sura 3 an ka taa fɛn ta dɔrɔn an ka taa Nisayi suratu Nisayi verset 171 an mago bɛ kɔnɔ kuma na 171 suratu 4 an b'a la bi dɛ ni nin babu ma kun ci an tɛ taa se 171 Ya alal kitabi ya aw minnu kɛra kitabu dunkew ye la taqulu fi dinikum aye a kana dansago a ka diinɛ nin kɔnɔna na wala taqulu ala allahi ila alhaqqa a ye tiɲɛ fɔ ala kan ala ni cɛ ka kan dɛ aw ka tiɲɛ fɔ ala kan a kana dansago kɛ diinɛ in kɔnɔ y'a ye ja u bɛ diinɛ kɔnɔ o bɛ diinɛ kɔnɔ
Inamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Masihu Isa te dowere ko ne ala ka ciden de don. Wa kalimatu. Nganga kuma kande don Alkaha ila Maryam. Ale ko aka ke Maryam kono kuma kan kera ale akara nabi Isa. Wa ruhun minhu. Kuma kande don mun bora ale yere alala ka don musola ka ke bani adama ye o bani adama de toko Masihu Isa ko wa o Isa te dowere de ale ka ciden de don. Fa aminu billahi wa rusulihi. Kakada alala akada ale ka cidenw kangada ale ala kilenpew la angada ale ka cidenw na wala taqulu salasatun intahaw aya fa intahu ne dites pas trois aya tabla Allahu akbar akana fo saba khairan lakum ko de hereba awi sabani ayaw hakili to ala atama sen do fleni o ko te ko kafri nyekelen do 1 2 3 les pères les fils et les saint-esprit donc ni ni tracé ta ka akete triangle de donc o triangle de fleni amena o triangle de di aw makayira awla ta Qur'an sura bidru ani sabata sabani bina munun koko ulu e Muhammadu no fe moko ulu fana koko saba ko be de Allahu akbar hey anye bere moko awatana Qur'an sura bidru ani saba ayatan kononta ayamu kwa afra aitum lata wal uza mun defo ni ngala nula mun to e la lata wal uza mun to e lata ani uza ani uza wa manata salisata al ukhra anana nay ani saba nay mun to e manata fana koko ala saba jon yo fo woni jon ka ala oye arabu ka ala fana saba de ko trois trinité afleni nyekele ne be alila ko triangle de fleni Allahu akbar ukata machine de fleni Illuminati les francs-maçons comment les appelle afleni ninde trinité nié ukata machine de fleni ni ma fam halsisa ukata machine de fleni sabade do le père le fils et le saint-esprit mais on va faut ko ala clé kasoro sabati gude do arabu koko Mamadou koko ala keleye ulu ko lata be uza be almanata be saba ukata machine de fleni kafo ala kelempe koni abada utete nayi aya kono na wa inna ma Allah ilahun wahidun suratun nisa ya hakim na billah ko ala ye kelempe de mais ko be ninde bato mais arabu ta atama sey jume ko muso de don ko be ka muso de bato o be muso bato ko muso nunu jina setani de bala be korna soro jume korna soro nani ayat na tan wurudla in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una ila shaytanan maridan dollar de fleni dollar fana nyekelen de bala o triangle kelen de be dollar abay dollar o triangle kelen o ya sigi dollar ka wani triangle kelen de do nye asan fe nye kise kelen de bala awo Juste avec la cabane, avec triangle de cas. Avec triangle de cas. Si. Dollar.
amena ni be expliquer jode dajali ay dajali donc ka bon mais ala ça amena faram-fàcce aw dajali de plein ni ko bi su kunu dabali bu fe obe modibo keta nunu la kuma bi rasra usara amen ayre modibo kita ere to mais avec comment bi c'est ça ibita akuma to la soro avec ki kono ka be ka sara sara amen jonde bo oke dabali tibu de do sabati tibu de do wa ku jelendo les illuminati o de ko so arabu ni o ye makakawu ani américain terebe ñogo bolo le père le fils le saint-esprit ni tara arabu fe lata uza almanata me ko lata ne muso de farade do qur'an sura duru aya saba saba kube ka kante kale ga faramunu ba kakana asugudu me farane muso ye kona sura nane aya kemen aya tan o e fara fima munda dabiri alkaba kerafe ka muso yake ka dabiri adala le vagin moko boton aw de la kaye ayama yiru hein anu ya abi irula o to kana akara jago ye a chendo akanga ye munu e kaba ko de abi bani adama deme ay aflene loni ye cheye aflene ye ne farafima ye musoya de birilendo adala o de lata ye bamana kana na fura muso ma lata datugu ya neni wala ya neni alata de fleni al uza be al manata be mais ça va de donc ayeni ye ça va de donc trinité bon trinité ni 3 saba akoko ka dabla ko chrétien ka dabla ko kana saba fo sabate ala ala e kelende nabi isa yo de fo uye marka kono chapitre 32 aya mugani kono to bisabani katabla bisabani fla otawa mukira musa ye ni fo Deutéronome sura woro kono nana aya nani duru nabi Muhammad lamini yo fo kono sura fla aya kemen aya bioro na aya saba atene odo mais sabani aka hakili to sabani yera nasaraw be saba fo nunu be saba fo nasaraw ni yawdu kulu de jema nyogo ye Quran sura duru aya bidura ni kele munu be ni ko nula o réseau nunu kono ko yawdu ni chrétien wulu de jema ka de kana fara arabu yereka ko sabe munu ko sa saba o de ko son chiden so ma yelemane o ma je o tayi ko chiden to yeni be salo ka fili alkaba kono ka be fili ka boy as soma yelemene san keme fla uyuka hadisa wala ka kasoro ka fara ni senga nate ko fara ni bora ala hero kabi ka be jumu ya fa ala ko kale kele pewde jumu ya fa bakaye ko jumu de fara ni fi kuma inte cheye inna rabbaka la zuma batara ya kande do nasi bi zulmihim kono sura tan saba haya woro jumu ya fa bakate ni ala kele pewde uludun ko fara ni jama pass pasiye comme jurumu de yafi ni jurumu de yafi akanga siside c'est des illuminati olu de dajaluye oko ko bi dina kono me obi dina de kele ko be awchela comme mina ubange obe munde ke o te korna fe obe munde ke o te tawta fe obe munde ke o te linjila fe non ko ko ba kola mais obe sabade o kata mache sabade iba don ka fo ulu de ka kambe ulu de ma chukuti ambeta alquran suratul masad keme anita anikele suratul masad masad kele yoro saba abeta mugo do ka kibara de dima du kisatigu ko ils se sont partagés les mondes donc dans la journée ils se sont partagés les mondes les géomètres fibres du kisse ko oye du kisse kele tigu de du kisse quelqu'un bien clap ils ont partagé le monde en 5 continents sura yere aya be duru de mais qu'avant chrétien yaudu ani uje nyogo arabu
olu de nin ko en ke sabatigu de do ka fo akame olu de ma e bo don chogodi ta Quran sura flata suratul baqarah de beta aya keme ani tani kelenta tafsir ayat وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا olu ko ma cité arjana soro fi ka ke yawdu walma ka ke nasara تلك أمانيهم ko eka uka jigiya kuma nunu lete قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ani tiende do ay na naka dalwe ka foko fo eka ke yawdu wala sa eka arjana soro wala eka ke nasara wala sa eka arjana soro jondo yo fo ko chrétien ani yawdu yo fo ayo o yo fo yorad me kelen tara ala sabati yude yo fo mais ala sabani ni abe ni takata ke sura e ka soro ka fo ko lu de dien kla ka ke 5 continents 5 continents le continent américain le continent asiatique le continent océanique européen Afrique duru Ouyakla ni duru qui c'est frontière la délimitation donc Gog et Magog oye jeni clan in chogoyala benaka territoire benaka dugukolo contrôler yoro atiku faransi la okata kireme yoro nuna ka foku beta ko do ke oye ya juju de taille atiku risu okana ya fafela utate oye uka benka de do mais ay ni mede masad juru kise a titre juru kise oye munde ke juru kise la fibre juru kise ni oye jien de clan juru kise bi munde ko fo abi alliance de ko fo abi na boro do ba ye o aya kon nana anti do aya kon fo la mais il ka famu ka fo sabani au cas symbole de do le père le fils le saint-esprit lata uza almanata au cas ça va être des triangles sans fait là nye kise de be nye kele c'est ce qu'on appelle l'œil de Satan ou bien Dieu fait be yenai ou de au cas satellite ou bien dugukolo flenai dugukolo yoro be ou nye ba be la doni bi yoro doni be ya ou ta doni ni yukuba ka a labo mais pour que au cas doni ni yukuba faut que au cas kele de créer Gog et Magog seront rassemblés pour la guerre. Obi kele de créer, obi kele de baga yoraina. Ka adama de un jense, adama de mu yera nyinga mube. Nyete donc quoi kele ni nyeta la quoi, nyeki se kele ta. Adama de ko ne fakaten faka kuntala juntala. Kuni jutala mais obi doni ni bo dugu jukora. Mais mo duru de donc au lieu de bien commander les 5 puissances. Les Américains, la Russie, les Russes, la Chine, l'Angleterre et la France. Dourou. Verset infane Dourou. Massa de verset et Dourou. Ils ont divisé le monde en 5 continents. Il y a 5 puissances. Mais obé, ça va de kono système yé, ça va de. Ça va de jumé. O-N-I. Organisation des Nations Unies. Au Fane Sabade. Au Konana, au Fanga di Mogoduru Map. Nous voulons le droit de veto. Aman Sabo ke Diana. Nam Benan, Amedien, Amé Malibo Katikan. Nam Benak. Nam Benan, Amé Ninjamana pour Katikan. Ou de Bafo. Nam bena ami ni jamana ni claque duru veto ye ferede abi walma abi fo di droit de veto droit de veto abi fo di Comment comme beto sans faire comment même beto sans faire décision beto sans faire kuma kan mumbe tota sans faire ni uluko mu o Dernier mot. Ni uluko mu oh whatever mais mo duru de américain ou Russie ou France Angleterre La Chine. obe sabade kononana ONI Organisation des Nations Unies
SDN tun de don fana ye saba ye Société des Nations y'a ye o y'o bɔ yen ka na ONI o tɛ bɔ saba la dɛ saba in de don le triangle avec l'œil de Satan o l'œil de Satan o bɛ na o ka système ye jɛmakan kelen de ye o de kosɔn o bɛ baara kɛ ni dollar kelen pewu de wari b'u bɛɛ bolo euro bɛ yen mais sanni bɛɛ bɛ kɛ ni dollar ye o dollar a bɛna bila so kelen kɔnɔ mun bɛ wele banque mondiale mais o banque mondiale a taamasiyɛn ye saba de FMI Fonds monétaire international donc o bɛ o ka ɲɛ kɛ ka diɲɛ yaala o bɛ na ni o ka système ye système min bɛ Nabi Isa ka sariya contre la système bɛ Kira Musa ka sariya contre la système min bɛ Muhamadu ka sariya contre la mais o ko ko o bɛɛ ye olu ka mɔgɔw de arabu o fɔsira ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ k'u ka hadisaw dilan nasaraw y'u fosi ka bɔ linjila kɔnɔ ka taa u ka sariya kisaw dilan yahudu y'u fosi ta u ta sariya kisaw kɔrɔ ka taa u ka sariyaw dilan mais o jɛmakan de don mais o bɛ ko in kɔnɔna na k'o bɛ aw cɛ la wa a tun fɔra ye mɔgɔ kelen de don ko mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ camanw de wa k'u bɛ diɲɛ de yaala o ye dugukolo tilan o ka système c'est le dollar in kɔnɔ o y'u ka taamasiyɛn bila le triangle avec l'œil de Satan o b'a fɔ ko l'œil de l'omniscience c'est-à-dire a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn o de kosɔn an ka fɛn bɛɛ b'u bolo téléphone fɛn bɛɛ contrôle b'u bolo i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ don yɔrɔ min na u b'a bɛɛ dɔn donc sisan o ka sariya kisɛ ye mun ye o ka diinɛ bɛ wele ko démocratie mais o t'a f'i ye diinɛ de don dɛ a bɛ o bolo ni n'u nana e fɛ o bɛ fɛn dɔw da jira i la n'i sɔnna problème fosi t'a la o b'i ka sariya fosi ka bɔ i sen kɔrɔ k'u t'a de bila a nɔ na o t'a f'i ye k'i kana seli dɛ o t'a f'i ye k'i kana sun dɛ mais fɛn o fɛn mun ye Muhamadu Lamini ka sariya kisɛ ye o b'a bɛɛ fosi ka bɔ i sen kɔrɔ o bɛ Nabi Isa ka sariya kisɛ bɛɛ fosi ka bɔ aw sen kɔrɔ ka na ni o t'a ye ko nin de ka fisa la démocratie u ni dun n'i banna o bɛ dollar tigɛ i la FMI o bɛ a robinet fermé i ye Ajustement structurel. ajustement structurel i ka jamanadenw bɛ wuli i contre la o bɛ t'i minɛ fo palais la k'i bugɔ a k'i fa a n'u y'i bugɔ yɛrɛ k'i to yɛrɛ o yɛrɛ ka fisa n'o tɛ o b'i faga n'i ma sɔn o bɛ juru fermé n'i ma sɔn o ma sisan o bɛ cun i fɛ k'u bɛ cun i fɛ ni kɔnɔw ye kɔnɔ minnu bɛ tasuma bɔ sanfɛ ka jigin aw kan olu bɛ wele sama les puissances sama ala ko k'ale tɛ mɔlɔ ka misali boli ala ma soso ɲɔgɔn na kan walasa a ka fɛn dɔ faamu suratul fil anfil o tɛ kuran sura 105 a tɔgɔ ye éléphant a fana aya ye 5 ye o aya 5 a bɛ puissance de kofɔ i ye sama ye jumɛn ye sama ye fanga de ye sama ni fɛn jumɛn de bɔlen don ani saru de bɔlen don a ko yala e m'a ye an ye baara mun siri samatigiw la wa an ye kɔnɔw bɔ sanfɛ kɔnɔ ninnu bɛ ka tasuma fili u kan kɔnɔ jumɛn avion tɔgɔ appareil volant imitant l'oiseau naturel appareil volant imitant l'oiseau naturel o de avion ye mais mun de bɛ bɔ a kɔnɔ bombe kisɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ farakuru de don a bɛ cun i kan dɔrɔn a bɛ tasuma de wuli i la o ko kɔnɔw taara faraw ta jahanama kɔnɔ na o ma taa jahanama kɔnɔ dɛ jahanama tɛ yen fɔlɔ alijɛnɛ tɛ yen fɔlɔ a maquette de fɔra i ye suratul muhammadu kɔnɔ kuran sura 47 aya 15 n ko tɛ ka kɔnɔ ka taa jahanama bɛlɛkisɛ ta ka na mɔgɔw est-ce que u bɛ ka miiri ko tayiran ababil kɔnɔ minnu bɔra babilɔn jamana kan tarmihim bi jaratin min sijil o sijin de filɛ nin ye tuma min na a gana i y'a ye o ye fɛn dɔ da jira Mali la u ma se k'a faamu maliyɛnw ma se k'a faamu faransi mun filɛ nin ye
Franciliens, il y a un Français de taille. La France fonctionne avec l'énergie nucléaire. 76% de l'énergie de la France provient du nucléaire. Les centrales nucléaires, or les centrales nucléaires, où le fonctionne ni Djumeye, où le fonctionne ni Iran, mais Yora Djumeye, avec Niger et Mali. Est-ce que Fatima Ola, Fatima c'est de l'autoï. Faut que j'aime. Ou pas que j'aime les boko. Kata. Mais mon débato utachi. Konou yu kunsi ima. Kona sura saba. Aya muga ni segi. Akone ala balike. Aka jenyoya ta ni mo sugu fe. Aka mumini yine aka jenyoya ta awni nyon chelal. Mo mu yene ala soso ka jenyoya ta mo nu fe. Wene ala soso. Konga nu yu kunsi awma. Ni abisa ka jenyoya ta u fe wala saka kisi u ka balaw. Quran sura saba aya muga ni sega sebene be. Donc ni Francis depuis où tu me n'as au bout qu'il y a qui s'est cafriné parce que il y a qui s'est quel est le bout là avec dollar là au quoi si c'est un bé il y a quel est le camine abina qui dal Bamako tawa aïe Bamako ta katana est Francis un peu de qui Francis faut il a avant de t'attendre au moment de mouna au bon parce que aïe café kalankaye non mais son au bout de couler bla ou là tout de suite Kasoraka do aka jamana konana tumare mina wetu ko yere bla ama welewa ay récit de welewa ko ici ko de voir la France bienvenue la Russie et Russie do et Russie do et français do et ta sira donc ni bay mo ko kelonde tumare mina agana ay bataki sebe ka ci Hollande ma kono wuli la France kono nunu nana o e tasba charuya Gazen. Les avions bombardiers, gazelle. Katasma bot sampe. Kamoro nuka koba. Kata odasigi o kamoro do. Kata yi hado atetemeya. Abatra mo no abeto ya. Bon ambe sisa ambe shekele ka keina ko shekele ambe operative. Abe nyogon faga yanga ba ambe tanga to mo boye. Katanchi fe. Ababo. Wala be barala sum. Oye fere jonde sa jonde ke ka fere ni tike ka do. Abo ko dégage la France. Obetami. France bitami. Hey, chama kitabu kalande. France ti ta yoroshi. France be ya. France be ambe faga ka baya. Fata be fa bolo ta be bolo ala ka je kono nana. Comme ou te fait famu. Fama nous te fait famu ou te fait do. Wallahi. Ay kala ke. France mo ko fote farafina. Le président m'a fait ko ka tawa. Ayira la ka fa depuis yani 2050. Ko farafini la démographie. Hein? Abina wara ko l'Europe aura des problèmes d'immigration. Allez yo ki bara fona ko exode kono bi babu toye o te kisi o immigration ma de o ko ni o sebede be. Ayi. O fere o be fere o fere muti ala ko ka ba be che immigration de. Amta. Mo mo bi kan ni fo o be ka fere de tiga wala saka wolo che en fait en ka wolo doya o fere de bubulo o de ko so be vaccination ni pen sugu be ke anaya. O tigla mo kana farafin faka aka dugu korfa bo abi munde tiali. Aw te fɛn faamu faama ninnu aw kan ka fɛn de faamu u kan ka fɛn dɔ de faamu Faransi mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ si la u mɔgɔ bɛ dugu jukɔrɔ fɛn nɔfɛ u nana fana Yajuju ni Majuju de don Dajjaliw de don wa o Massoud ko ils sont en complicité avec les Arabes OCI Organisation de la coopération islamique o fana ye saba de OCI fana sabade lata uza almanata o fana bi ko fere de tige oni américain ni Russia o de be o ka maka ka pétrole bo o de be maka ka fembe garder ils sont dans un système d'illuminati o be dien de chi ka dien fait un bo o ta de do Jama femme ma famu de. Dajjali yɛrɛ de bɛ an cɛla yan. Dajjali bi yan. Anw yɛrɛw de don. Ɲɛ kelen de don. A ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na.
satellite mun sigilen bɛ an kunna a bɛ olu de bolo an ka mɔgɔ nu bɛ se ka tunun la cogo di wala tɛ sɔn o y'a kanu ka général iranien ni Soleimani le général iranien le patron de Al-Quds le gardien de la révolution o ma daji aéroport sira la wa mɔgɔ jɔra la don min na kɔni o mɔgɔ jɔra la don min na wallahi satellite b'u bolo o y'a tug'a don drone o drone de tun bɛ masa Solomani bolo hudu kɔnɔ a ka kɔnɔlama de don a bɛ yanga a bɛ to ka panpa kɔnɔ e t'a jate dɛ o y'a sɔrɔ a tilara yan na bon a bɛ to yen dɔrɔn a bɛ misiri ci ma a t'a jɛ dɛ bari an ka mɔgɔ ninnu ko an ka rebelle a fɔ cogo di ko djihadiste chef ninnu o bɛ taa min ninnu bɛ se ka tila o la cogo di o b'u yɔrɔ dɔn o bɛ ɲɔgɔn bolo olu de ka mɔgɔw de don bon bɛɛ faga yan karamɔgɔkɛ ala ka hɛrɛ k'an ye an kɔni t'a dɔn faama ninnu bɛ kunu tuma o tuma mɛn k'o b'i dɛ maa ninnu n'u y'i kun si ma teliya i k'u kunbɛn i k'i ka jamanaden kisi a banna a fɔ ji bɛ an bolo yan Niger dalen yan ji fan bɛɛ fɛ a ye tracteur caterpillar tracteur kɔrɔ ninnu tracteur yɛrɛ tɛ foyi ye Faransi bolo o ba bɛɛ cɛ ka na d'a ma ye il faut viabiliser notre Niger là le fleuve Niger kɔngɔ wala kɔngɔ de b'an na dugu jukɔrɔ fɛn tɛ wa an mago foyi t'a la a ye yaala yɔrɔ min y'aw ja a b'a bɔ a bɛ uranium baara yan wa uranium centrale jumɛn a yɛrɛ ma tila hali an ka ji énergie hydrothermique an ma tila ka don o don an ka courant bɛ tigɛ yan an ma tila an ma se k'o yɛrɛ ɲɛnabɔ ji kuma tɛ ko énergie centrale nucléaire an b'o bɔ min an b'a tila ko u ka centrale o da ka uranium to Mali la courant bɛ tigɛ Faransi da wala tɛ tigɛ aw dun ko côté nord ko nord côté ko an ka jamana tɛ dilan jamana jumɛn de b'i bolo foyi t'i bolo mɔgɔ ka fɛn hali i ka siso t'i ta ye kuma tɛ jamana ma mɔgɔ ka fɛn ils se sont partagés le monde o diɲɛ tila bɛɛ n'a ka territoire de don n'i mago bɛ n'i ye fɛn dɔ ye i bɛ fɛ k'a ta n'u y'a nɔgɔya a bɛ musalaka a b'a accord signé a kan u bɛ dɔ di i ma u b'a labɔ u bɛ taa n'u ka jamana na ala ko wagati nata la an b'u bɛɛ gɛn ka na yan o b'a sɔrɔ an sara à peu près dans 1000 ans kɔnɔ babu wɛrɛ ye Europe bɛna ci la fonte du glacier fana bɛ kuma i fɛ nin cogoya la le réchauffement climatique Europe bɛ wuli u bɛ na yan bɛɛ bɛ na yan o y'a sɔrɔ an mɔdenw fana bɛ muti yan parce que taa yɔrɔ tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ se ka bɛn yen bilen a bɛɛ bɛ kɛ ba ye la fonte du glacier dugukolo bɛ yɛlɛ a bɛ kɛ glace ye a tɛ se ka balo tɛ se ka kɛ yen donc u bɛna immigrer ka na an fɛ yan deuxième immigration o bɛna u ka technologie u bɛna n'a ye yan o y'a sɔrɔ an sara a mɛnna mais yan'o cɛ an kana gɛlɛya kɔ a y'o to yen n'u mago bɛ Kidali a ye Kidali bɔgɔti u ka taa n'a ye an mago bɛ Bamakɔ la a ye Bamakɔ bɔgɔti ka taa u tɛ taa n'a ye u mago foyi tɛ Kidali la u mago foyi tɛ Faransi Mali Bamakɔ la u mago bɛ dugu jukɔrɔ fɛn de nɔfɛ comme an tun y'a gɛlɛya ko anw ye indépendance ye indépendance jumɛn foyi tɛ an fɛ yan indépendance jumɛn donc puisque a b'a gɛlɛya an bɛ tasuma wuli aw la ka bɔ sanfɛ ani duguma ka dugukolo yɛrɛ bila aw la a bɛ k'aw yɛrɛ ɲini tuma min na an bɛ an sago kɛ Faransi ni jɔn de bɛ fɛn baw bi ye bɔ pourcentage ko kuma tɛ u bɛ tile k'a bɔ de u bɛ siya la u bɛ tile la u bɛ siya la u bɛ tila la ils ont financé même un aéroport Kouroundo ils ont financé sisan Kidal plus de 3 millions d'euros hein en euros faut que u ka fɛn ta Faransi yan wagati dɔ la ala diɲɛ don o don u tun b'a la ka opération Serval ko bi ça coûtait combien de dollars don o don tun bɛ k'a comptabiliser wagati dɔ la ils étaient à plus de 600 millions d'euros o ye tile dama dama ye dɛ jɔn de b'a sara aw de b'a sara wari b'a bolo wa foyi t'an bolo an yɛrɛ bolo jannen don ko ten k'an ka na ni projet ye minnu tɛ tɛmɛ 28 millions kan ko k'olu financer an ye quoi awɔ u b'a fɔ fɛnw lamɛn awa missile kelen o kelen c'est des dizaines de millions d'euros a tila u b'u ka missile fili aw ye Gaza non seulement u bɛ ka missile fili walasa k'an fa yan
an bɛ tila k'a sara u b'a bɔ an na wari t'an bolo mɛ u b'a bɔ an ka dugu jukɔrɔ de la an kana gɛlɛya quoi n'an sɔnna dɔrɔn u bɛ mankan in ban pewu ala de ko ten na aw sɔnna o tɛ aw faga quoi o bɛ u ka dugu jukɔrɔ fɛnw nɔfɛ u bɛ taa u mago foyi tɛ aw la n'aw y'a gɛlɛya u bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ de bila aw la o dugukolo yɛrɛ yɛrɛ nin k'a bɛ kɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye Iraki ci o ye Syrie ci o ye Afghanistan ci o ye Libye ci o bɛ ka mun de ɲini o bɛ mun de ɲini o jamana ninnu dugukolo fɛn est-ce que Sifar bɛ se k'a ɲɛ n'a an ye o yɛrɛ tɛ mɔgɔ o b'a fɔ k'a ye fatɔ tɛ an bɛ kisi dɔɔni an bɛ kisi dɔɔni o ye tiɲɛ ye k'an ka kuranɛ kalan ka misi faga ko non kuranɛ tɛ kalan misi fɔ jamana kɔnɔ voilà o ko de filɛ nin ye Dajali kuma lasurunya la Dajali ye bani Adamaw de ye maa kelen tɛ mais système de don le système qui évolue dans ce qu'on appelle les Illuminati le triangle avec un œil, l'œil de Satan. Jamana babaw de faralen do a kɔnɔna na u mago tɛ ala la u mago tɛ kira la u mago tɛ nabi Isa la u mago tɛ a ba la u mago tɛ kira Musa la u mago tɛ Haruna na nka o bɛ ko in kɔnɔ o bɛ u bolo parce que n'u bɔra o kɔnɔna na a tɛ faamu donc o bɛ yen o y'u ka diinɛ dilan a kɔnɔ u ka diinɛ ye setani de ye u ka setani ɲɛmɔgɔ ye Samiri ye Samiri le Alcoran kɔnɔna na c'est le Satan le grand Satan il est relâché o bɛ o de bato u ka taamasiyɛnw bɛ yen n'i taara Amérique o taamasiyɛn bɛ yen n'i taara Russie o taamasiyɛnw bɛ yen ala ko k'an ye dugukolo ni fila bɛɛ duga a bɛ Kuran sura 7 suratul Arafi aya 37 ne ye Amérique duga masaya sira fɛ ka Russie duga masaya sira fɛ Samiri kuma nana Kuran sura 20 a tɛ ne a yɔrɔ yɛrɛ ka ca bi an tɛ Samiri yɛrɛ ka babu la n'an donna Samiri yɛrɛ ka babu la o fana ye babu wɛrɛ mais Dajali ye balawu de ye Dajali nana quoi o bɛ balawu dɔrɔn de la wa o tɛ foyi nɔfɛ dugu jukɔrɔfɛn nɔfɛ ani u yɛrɛ ka hakilina leur idéologie u bɛ diɲɛ mara n'a ye a ko n'u y'i kun si i ma dɔrɔn balawu de don dɛ fɛɛrɛ tigɛ i ka u latɛmɛ i k'u bisimila jamana dɔw y'o faamu jamana dɔw y'o baara kɛ tuma min na Gbagbo y'a sama jamana kelen kelen ni o foyi farafinna yan foyi de tun y'o faamu le vieux sage tuma min na Guinéen bɛ pan na ko la révolution l'indépendance nous préférons la liberté dans la pauvreté dans la dignité que l'esclavage a ko révolution cɛkɔrɔba dɔ ye ko o foyi ko ayi dɛ ko ne tɛ taa i fɛ dɛ ko ko awɔ ko tu es un traître a ko ko dans 10 ans rendez-vous dans 10 ans i ka mɔgɔ bɛna baara kɛ ne fɛ 100 ans ma dafa Guinéen taara baara kɛ Côte d'Ivoire a ma kɛ wa hali Malien taara baara la Côte d'Ivoire Burkinabé taara baara kɛ Côte d'Ivoire olu yɛrɛ ka ca yɛrɛ karamɔgɔkɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba de y'a faamu cɔ mun de don dɔw wɛrɛ nana mun tɔgɔ ye Gbagbo ale ko ale b'i bolo bɔ o la a ko o y'a ka jamana ci bɔgɔbɔgɔ u nana n'u ka jo ye sisan u ka jo gɛlɛn yɔrɔ bɛɛ bi ka jɔn bɛ fan bɛɛ fɛ baara bɛ ka kɛ Sénégal kelen Senghor y'o faamu karamɔgɔkɛ Faransi tɛ jamana kɛlɛ a ye Faransi ye mɔgɔ don mɔgɔw la kunu an mɔkɛw la Faransi bɛ mɔgɔ don an na bi quoi kuma nin ye tiɲɛ ye quoi siga foyi t'a la bari cɛ an tɛ sabali an sigi an ka gafew kalan an ka lɔnni sɔrɔ an ka sigi an kɔ an ka ko dɔw ɲɛɲini an k'a latɛmɛ an ka wagati la kɔngɔ tɛna minɛ an denw tɛna fa an musow bi tɛna kɛ an musow kan bi tɛna kɛ an denmusow mais tant que an bɛ nin sira kan a bɛ juguya de foyi tɛ bɔ a la Faransi tɛ fosi bɔ a la parce que nin de b'a arranger puisque a bɛ taa aw t'a faamu a b'a kɛ ten
dɔ bɛ bɔ adamadenw na o y'u ka fɛɛrɛ fɔlɔ u ka fɛɛrɛ dɔ y'o ye dɔ bɛ bɔ adamadenw na alhamdulilayi rabbil alamin parce que ko président yɛrɛ ko ten ko wolo ka ca yan dɔ bɛ to ka faga ka bɔ yen u b'u ka dugu jukɔrɔfɛn bɔ ka sɔrɔ u ma dɔ di faso ma a ma ban u bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ hɛrɛ wɛrɛ jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ nin kan donc ils vont maintenir le chaos de cette façon aussi longtemps que possible an t'a dɔn jɔn de bɛna fanga la mun bɛ se ka nin faamu ninnu tɛ mɔgɔ kɛlɛta ye dajaliw de don o kibaruya fɔra tawurata kɔnɔ o kibaruya fɔra linjili kɔnɔ o kibaruya fɔra alikɔrani kɔnɔna na mɔgɔ kɛlɛtaw tɛ n'u y'u kun si ma i bɛ sɔn point wa o mɔgɔ t'i ka diinɛ na dɛ n'i y'a gɛlɛ dɛ u bɛ diinɛ fana tiɲɛ i bolo n'a y'i ja seli siɲɛ 10 journée kɔnɔ u ka sira t'o la n'a y'i ja kana sun yɛrɛ tigɛ kana se o kuma na dɛ u ka sira foyi tɛ nin si la olu ta tɛ ala ko ye o dogolen bɛ ala kɔfɛ mais ala sabatigiw de don donc bi an b'a fɔ nin de kɛra bi kutuba ye bon nin fana an y'a surunya parce que wagati ye wagati de wagati sera o tɛ wa an ka kalanfa y'a fɔ k'an ka istighfaru kɛ jamana ye ni istighfaru kɛra jamana ye a ka ca ala fɛ sabu kɔnɔna na a y'a fɔ k'an ka sira balaw ɲɛ balaw mun suratul anfal aya 25 k'an ka sira balaw ɲɛ balaw mun n'a y'a kun bɔ a tɛ maa bɔ maa la dɛ k'a fɔ an ye sahidu ye a bɛ tɛn kɛrɛfɛ k'a fɔ ayi an tun sen t'a la a bɛ tɛn kɛrɛfɛ kuma tɛ a b'a bɛɛ nɔɔni ka taa balaw bɛ bɛɛ de gosi denmisɛnnin ko t'a la ne kɔrɔla ne kɔni sen t'a la o t'a la ne ye muso ye o t'a la ni balaw nana k'a bɛ bɛɛ de gosi kɔ k'an ka siran o balaw ɲɛ mais o balaw a bɛna baro bɔ i ye a ko ɲɛmɔgɔw de b'o balaw a sababu ye ɲɛmɔgɔw de dugu ɲɛmɔgɔw dugu ɲɛmɔgɔw suratul isi aya 16 kama kɛ kabako de don dɛ k'a ka balaw ju ye ɲɛmɔgɔw de dugu ɲɛmɔgɔbaw olu de bɛ dugu ci quoi olu ka sababu de dugu de ci quoi n'u ma fɛn faamu dɔrɔn foyi tɛ ɲɛ dɔ bɛ na ko ale ye révolutionnaire ye mɔgɔw bɛ kule a nɔfɛ parce que mɔgɔw tɛ fana ja a bɛna dugu in ci kana se k'o kuma na dɛ parce que a tɛ fɛn dɔn fɛɛrɛw tigɛra o de bɛ wele politique kɔrɔna ɲɔgɔn politicien kɔrɔna dɔnbaga ɲɔgɔn politicien tɛ yen i kɛra politicien ye cogo o cogo i tɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka ala bɔ o de kosɔn a y'o fɛɛrɛ di Dawuda ma Dawuda c'était un politicien un des meilleurs politiciens kɛlɛ bɛ ban cogo o cogo kɛlɛ bɛ kɛ cogo o cogo a b'a dɔn kɛlɛ bɛ ban cogo o cogo a tun b'a fɛɛrɛ dɔn Dawuda tun bɛ o cogo la a denkɛ Sulemani kira Sulemani fana tun bɛ o cogo la e ko cogo di de o bɛ ka mun de kalan n k'u bɛ ka gafew de kalan o tɛ ka gafew de kalan fɛɛrɛw de bɛ yen Kur'ani kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ a yirila jamana bɛ jɔ tan ni e t'o dɔn n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i b'i ka jamana ci ni ala ma sagesse d'i ma kama kɛ fɛn dɔ ma faamu an fɛ hali sisan dɛ farafinna jamana u ma kunu dɛ l'indépendance l'autodétermination oui l'autodétermination e bɛ déterminer ka taa min e bɛ indépendance sɔrɔ ka taa min hali i ka monnaie t'i ta ye e ko o fana ye saba ye ECO bɛɛ saba foyi t'i ta ye la monnaie ne t'appartient pas foyi t'i bolo mais an tɛ kunu an bɛ dugawu de kɛ sɛbɛya bɛɛ tigi an bɛ istighfaru kɛ walasa faama ninnu ka kunu taalen ɲɛ u ka tubabu faama ninnu sɔrɔ u k'u bolo don ɲɔgɔn bolo u ka kɛlɛ ni ban o tɛ wa an fana ka se y'o ye Astagfirullah